हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं खाने वाली हूँ चावल और फिश। और ये देखिए प्याज। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस बहुत ही अच्छा मछली है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। ये देखिए इसका कितना बड़ा बड़ा कांटा है। इसका ग्रेवी भी बहुत अच्छा है। ये देखिए गाइस कितना बड़ा बड़ा पीस है। और ये कतला मछली है। और इसका पीस देखिए बहुत बड़ा बड़ा है। इसमें कांटा भी बहुत कम है। थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है।
गाइस इतना अच्छा बना है कि मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। गाइस तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट था मछली का भी और ग्रेवी का भी, तभी तो मैं इतना जल्दी चट कर गई। और गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।